एटा देखंतु एटा आ गुटे सी बीच एटा माने बे ऑफ बेंगल आ गुटे सी बीच एटा होछु रूपखंड माने मु आपन कहबी এই পটরে আপনার আগে গেলে পাবে চাঁদিপুর পরে আপনার কোণ কবি বলরামগড়ি মানে না বলরামগড়িটা সেপটে রয়েছে এটা হচ্ছে চাঁদিপুর এপটে যে 10,000 পরে আপনার শ্রীজঙ্গ ইঞ্চুড়ি এইপটে পারি এলে এইটা ফাইনালি এটা গোটে পৌঁছলা রূপখণ্ড এই আগে সেই যে আগে দেখা হচ্ছে না সেইটা হচ্ছে আপনার গোটে মানে কোণ কবি বলরামগড়ি গোটে মুহাড়া সেই বট মাছ ফিସିଂ हुए बढ़िया जगह सेठी भी जीवी एक्सप्लोर करी जब समय बट एटा देखो एटा रूपखंड एटी बारुणी स्नान बहुत फेमस हुए बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट एटा पूरा आपन कोण कोई बाहनगा पाखापाखी बाहनगार 25 किलोमीटर पाखापाखी हम 20-25 किलोमीटर बहुत बढ़िया जगह समुद्र एपटे भी केबे केबे जदि समय पाउछन्ते आसंत पूरा फांका एरिया आ निर्मल आकाश ओफ पानी टिके दूर को चली जाइए बट फिर भी भल जगह बहुत शांति लगिला तो भीतर को तो जाई परिबानी आमे देखिबा कोन होछि आमे से बोट पाखु जेते इच्छा